Ayan. Ayun, 2 points. Naigong lipstick. Tuwa na? Tuwa na? Grabe. Gisiko. Oh, di magpalugi. Score 7-14 in favor of Lumakil. 7-13. 14. 14. 4 minutes and 24 seconds. Grabe. Uy, sakita sa kong tutoy. Ay, kasakit yun. O, sab. Grabe. Nangalagpot ang mga bra. O, ang bra, niabot na sa pusod. O, grabe mo gakos. Kada mo, nagdigyo na bayi ba? Hala. Tumira, nilupad. Ayan, o. Da. Ayun. Oh, grabe si Idol. Upag kay si 3 Idol. minutes and 58 seconds. Upag kay si Idol. Oy, hala. Laki ba na gito? Nalinood si Idol. Oh, grabe si Idol. Wala. Bulo. Grabe si Idol. Na Jollibee. Oh, da. Oh, grabe. Ang dabagpas. Grabe. Oy, di namin kita. Diri, mga langga. Lingkod mo, di namin kita tawon. Di namin ka-announce. Da. Ayan, our next game prepared. Adrians versus Colastico. Gamay na lang yun. 2 minutes remaining time. Tuwa na, pareha gina, match up gina. Bay, tanaw na to. Tanawon. Oh. Da, panig. Oy, daragi. Ay, pare bagin, oh. Ay, giko. Ay, isa pa. Ayan. Hubag ka ayo. Ay, kahubag. Ang sisoy, balik daw ninyo, maloy mo. Ayan. One smile, please. Oh, seryoso kayo. Kayo mo daw, makapalit ang postiso. Hala, tumira ng tres. Oh, Jollibee. Jollibee, di ba may Jollibee? Ayan, Jollibee. Oh, hala, ni-split na sad. Hala, ni-split. Aroy. Ay, grabe. Ay, sayang kayo. Grabe. 1 minute and 10 seconds na lang. 1 minute and 10 seconds. Our best player, no other than Miss Jollibee. Ayan, si Idol. Kung ba si Idol, kina si Jollibee. Seconds remaining. 50 seconds. 40 seconds. Oy, binig sunod. Appeal ba di siya? Tumira ng 3. Wala. 35 seconds. 30 seconds. Remaining time. 30 seconds. Bahala mapildi. Basta birada. Kuyaw kayo. 30 seconds. Remaining time. Sumba na lang daw. Ayan. Long pass to Idol. Idol bumaga. 20 seconds. 15 seconds. Di ba may Jollibee? 10 seconds. Ayan. Time na. And the winner. Lumakil, our best player, no other than